अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तोशा खाना केस का ड्राफ्ट सीन हो गया है। क्या हुआ आज कोर्ट रूम में? जज के साथ मुकालमा हुआ तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब का। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ एक इंतहाई भयानक खबर सामने आई है कि 22 दिन रह गए इस हुकूमत को जाने के लिए। काउंट डाउन शुरू है, लेकिन इन 22 दिनों के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। आज एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के हवाले से कुछ इंकिशाफात हुए, वो आप चौंक जाएंगे आप सुनकर। वो तफसील भी है। बिजली के ऊपर, आवाम के ऊपर एक और बिजली गिराई है रात को इन्होंने, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इस वफाकी हुकूमत के इन 14 माह के अंदर जो इनके दौरे हुए बैरून मुल्क। ये तफसील भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज होता था कि इमरान खान ने, उसकी काबीना ने कुछ लोगों के मुल्कों के दौरे किए और बिल्कुल जाया किया उस तमाम पैसे को। अब मौजूदा हुकूमत के वजीरों और मशीरों के जो बैरून मुल्क दौरे हुए पिछली हुकूमत की निस्बत, पिछली हुकूमत याद रखें 3 साल की थी और ये हुकूमत सिर्फ 14 माह की हुकूमत है। 3 साल और 14 माह का मुकाबला कैसे हो रहा है? इस हुकूमत के जो दौरे हैं उनमें 150% जायद रकम खर्च हुई है। इमरान खान के दौरों की हुकूमत की निस्बत 150% जायद रकम खर्च हुई है। और सरकारी दस्तावेजात जो सामने आई है उसके मुताबिक हुकूमत के वजीरों और मशीरों के 25 बैरून मुल्क दौरों पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिछली हुकूमत की काबीना के मेंबरान 2021-22 में 22 बैनुल अक़वामी दौरों पर सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। और ये जो इन्वेस्टिगेशन की है, ये हम टीवी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो तफसीलात हैं वो अब तक जो है वो कादर पटेल के जो दौरे हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। और वफाकी काबीना के पिछले 3 साल के दौरों पर मजमूई तौर पर सिर्फ 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वफाकी वजीर तजारत नवीद कमर के बैरून मुल्क दौरों पर 65 लाख और जो मिफ्ता इस्माइल है उसके दौरों पर उस वक्त 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। अच्छा, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि मुसद्दिक मलिक की भी उन्होंने बताई है 45 लाख और फिर मशीरान की जो है वो तकरीबन 1 करोड़ और जो है वो 22 लाख है। इसके अलावा जो और मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सानिया निश्तर साहबा के जो है वो टोटल 22 लाख है और जबकि उसके बरक्स जो है वो जुबैदा जलाल के 20 लाख है। तो ये जो तफसील है ये चौंका देने वाली है कि इस हुकूमत ने अगर, अच्छा इसमें बिलावल के दौरे नहीं है, बिलावल के जब दौरे आएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उस बंदे ने जिस तरह एक दौर में एक वकील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाया था कि आपने जो जहाज है मलिक रियाज का उसको रक्षा बनाया हुआ है, तो उसने पाकिस्तान जो बिलावल जरदारी थे उन्होंने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उनके जहाजों को रक्षा बनाकर वो उड़ाते रहे PIA के जहाजों को, और उनके दौरे इससे भी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। अब जरा बात करते हैं तोशा खाना के ऊपर। नाज़रीन, आज आपको पता है कि तोशा खाना के जज साहब की ये जिद है कि तोशा खाना की जो समाअत है वो डे टू डे होनी चाहिए और आज उस हवाले से कुछ डिटेल सामने आई है। आज की जो केस था, आज की जो समाअत थी, इसमें इमरान खान के जो वकील थे नियाजुल्लाह नियाजी, वो आज पेश हुए और उन्होंने एतराज उठाया इस बात के ऊपर कि जो रोज के जो इस केस की समाअत जो डेली बेसिस के ऊपर होती है इसको नहीं होना चाहिए और क्या जल्दी है इस चीज की। तो इसकी डिटेल कुछ यूं है कि एक तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात हुई कि आपको पता है कि खान साहब ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होना है, तो जज साहब की ये जिद थी कि इमरान खान खुद पेश हूं। वो अभी तक एक दफा भी इस कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए। तो इसके बाद जो गौहर अली खान है उन्होंने बताया कि इमरान खान ने सोमवार के रोज यहाँ पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में और वो मुल्क से कहीं बाहर नहीं जा रहे, वो जरूर आपकी कोर्ट में भी पेश होंगे। इसके बाद जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे उन्होंने कहा कि क्या सिस्टम इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्या जरूरत है इस केस की डे टू डे सुनने की। इसके बाद जैसे हमने कहा जी कम से कम आप हाजिरी लिखवाने आ जा करें, जो आपको इस्तिस्ना चाहिए होता है वो तो हम आपको दे देते हैं। और फिर इस्तिस्ना की जो दरखास्त थी वो उसको तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने ये बताया कि आपको इस केस में जो डे टू डे जो ट्रायल है इसमें जल्दी क्या है। और जो इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्त थी इमरान खान की उसकी भी मुखालफत की और उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि इलेक्शन की दरखास्त में कोई इस दरखास्त में इस्तिस्ना की दरखास्त में कोई ठोस वजूहात नहीं। हालांकि सबको पता है कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनकी जो जान को खतरा है वो एक तरफ है, लेकिन
اس کو جو ہے وہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ٹرائل چل رہا ہو تو ملزم کا موجود ہونا لازمی، حالانکہ یہ وہی کورٹ ہے جس میں عمران خان کی عدم موجودگی میں جو دلائل تھے وہ دیے گئے تھے، اور جو شواہد ریکارڈ ہونا شروع ہوئے تھے وہ بھی عمران خان کی عدم موجودگی میں ہوئے تھے. اس کے بعد جو وکیل تھے نیاز اللہ نیازی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ ٹرائل کر رہے ہیں یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا جی ہم نے آپ کو استثناء دے دیا ہوا ہے تو آپ استثناء کو اویل کریں. اور پھر عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو جو ہے وہ یقین دہانی یہ حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ان سے شیورٹی مانگی کہ آپ ضرور سوموار کے دن یہاں بھی آئیں گے، اور یوں پھر یہ کیس جو ہے وہ آگے چلا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. 22 دن ناظرین رہ گئے. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن اہم ہے. الیکشن اہم نہیں ہے اس وقت اس حکومت کے لیے. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے کہ نگران سیٹ اپ میں کس کس کو کتنا حصہ دینا ہے. اور نگران سیٹ اپ جو بن رہا ہے اس کے اندر جتنی یہ 14-15 سیاسی جماعتیں یہ اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. نگران سیٹ اپ کے لیے یہ سیاسی جماعتیں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں. جس نگران سیٹ اپ نے صرف الیکشن کروانے ہوتے ہیں، جس نگران سیٹ اپ نے ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم کرنا ہوتا ہے، ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ہوتا ہے. وہ ایک غیر جانبدار الیکشن کروانے کے لیے غیر جانبدار ٹیم آتی ہے جس کو نگران سیٹ اپ بولا جاتا ہے. اس کے لیے یہاں اب یہ رولا پڑا ہوا ہے، یہ لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ اتنے بندے ہمارے ہوں، یہ وزارتیں ہمارے بندوں کو ملے، نگران وزارتیں، اور یہ وزارتیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمیں ملے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئے ہوئے. کیا ان کو ایک دوسرے سے یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہوگی کہ یار یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جو تجربہ پنجاب کے اندر ہوا وہ کامیاب ہو گیا. اس میں الیکشن ڈیلے بھی کامیاب ہو گیا، ایک جواز بن گیا، پوری رہتی دنیا تک ایک جواز بن گیا کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک جواز یہ بھی بن گیا کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ اگر ادھر ان کی مرضی سے آئے ہوئے، حکومت کی مرضی سے آئے ہوئے تو ٹھیک ہے، وہ ان کے کام کرتے رہیں گے، وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور آج بھی وہ بڑے بڑے بوٹ پہن کے پھر رہے اور لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں یہ تو پانی سڑکیں بند ہوئی ہیں تو محسن نقوی صاحب آ گئے. کوئی ایک بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ ایک انلیگل حکومت ہے، ایک جعلی حکومت ہے، اور اس حکومت کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک غاصب حکومت ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو اب ایگزیکٹلی وہی ہونے جا رہا ہے. یہاں انہوں نے یہ پٹاس ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے نگران سیٹ اپ کے اندر اتنے بندے ہماری پارٹی کے ہونے چاہیے، ہمارے منظور نظر ہونے چاہیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو منظور نظر سیٹ اپ آئے گا یہ کس طرح کا الیکشن کروائے گا. تو واضح آپ کو جو ہے وہ گیم ان کی نظر آتی ہے. اب بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جی کہ حکومت نے تیل اور گیس کی قیمتوں کو جو ہے وہ کم کر دیا تھا، بڑا اپریشیٹ کیا جاتا رہا. لیکن اچانک رات کو جو ہے وہ جو بجلی کا ایک بم گرایا انہوں نے، اس کے اوپر کیا مجال کہ کسی کو احساس ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.